Anaton Ebanghelyo para Lunes kahuman ng Epifania, Enero 5, 2026. Sumalakan San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 12 ngadto hiton 17, 23 ngadto hiton 25. Han pakabati ni Jesus nga napriso hi Juan, kinadto hiya Galilea, waray na hiya pag-ukoy ha Nazaret kundi ha Capernaum. Aada ini nga bungto haligid han lanaw han Galilea, hakatunaan han Zabulon ug Neftali. Nahinabo inay basi matuman ani ginsurat ni Isaías nga manaragna nga nasireng. Galilea han mga hintil, antuna ha Zabulon nga nantuna ha Neftali, aragi anti pakadto ha daga tatabok han Jordan. Ang mga tao nga nag-uukoy ha kasisidman makita hindako nga kapawa. Haira nga nag-uukoy ha masirom nga tunahan kamatayon malamrag ang kapawa. Tikang hadto nagtikang Jesus in pagwali. Bayain niyo an iyong mga sala, kahirani na ang ginhadian han langit. Nagsudo Jesus sa bugos nga Galilea nga nagtutdo hiya didto han ira mga sinagoga. Nagwali han maupay nga sumat han ginhadian nga nagtambal han magkalain-lain nga mga sakit ngan balatian han mga tao. Nahibantog hiya bugos nga Syria sanglit gindara nga daiya an nga tanan nga mga nag-adtos sin magkalain-lain nga sakit ug balatian, mga sinasangkayan, mga buntugon ngan mga lulid, gintambal hira nga tanan ni Jesus. Damo nga mga tao nagsunod haiya tika nga Galilea ngan ha Decapolis sa Jerusalem, ha Judea nga natuna nga tabok han Jordan. Kabugtuan, han maupay nga sumat, han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Upay nga baraan nga takna hayong matanan. Usa nga aton mahusay nga tradisyon nga Pilipinas kon panahon ng Kapaskuhan, ang pagbubutang hin mga lantern o hin parol. Parol nga ni igimbubutang ta ini gawas iton aton panimalay. Kon hatak na nga brown out o gabi, ang parol nga ibubutang hagawas san balay, labi na dida iton may bintana, nakakabulid paghatag hinlamrag itong mga tao nga naagi dida iton dalan, irani iton balay. Iton lamrag itong parol, simbolo ni Kristo nga lamrag ang kalibutan. Ngan ginsusumatang kita nato ni Ebanghelyo nga ini nga Kristo, no asa inian ipinanagna ni Isaías nga maabot basi makita ang mga tao nga naglalakata kadudulman. Ngan dila pagod hiya magpahayag hini nga butang didto ha Galilea, usa nga lugar diin ang mga hintil ngan mga Hudiyo nagkakausa. Karoy sidngon ay iton lamrag nga dala ni Jesus, ang lamrag ang katalwasan. Diri la para mga Hudiyo kundi para liwatan mga hintil, para ha aton nga tanan angay ta ini iglipay. Ikaduha, Jesus nagsusumata aton iton kaangayan ta nga baton na siya bayain niyo an iyo mga sala, no? Bayain niyo iyo mga sala. Pinulungan nga Griego metanoia. Ikaroyeg singon hini na kinahanglan na about face kita. Ti kangit aton makasasala nga binuhatan, ti pabalik ngadto sa Dios. Ti pabalik itong pagsunod hiton iya mga sugo nga nagpapahayag iti kaburoton. Ikatulo kabungtuan, kon aton ini nabubuhat, no, nakikita taliwat nga kon nasunod kita kan Jesus, may niya mga binuhatan nga kinahanglan kita man ang nanununod. Ano niya ni an una niya nga binuhatan, aman pagtutdo. Nagtuttuhihan mga katawhan ginsumatan kita. Andi dayton versikulo 23. Nagtuttuhiya. Kita kinahanglan kita ni babar pagtutdo iton aton pagtuo ngadto iton iba. Tapos na si Jesus nagwali hiya, nagpasamwak hiyan maupay nga sumat. Italiwat kinahanglan ni babaro pagpasamwak. Handara ni Jesus nga maupay nga sumat ani ebanghelyo. Kaya sa ini ang tinikangan ngan paagi ang katalwasan ng iba. Ikatulo ang pagtambal.
Di man kita makatambal, sugalit pagtambalit doktorit, mga lawas noon nga sakit. Ang importante, ang pagtambal nga mayahatag ta pinaagyan aton pagampo, nga maupay nga kinabuhi. Ang katambalan atong katilingban, tikanghin mga sala o mga baliko nga ginawian. Diyos naman nga amay, Jesus lamrag ang mga tao nga naglalakat na kadudulman. Tagigad kami Ginoo gihapon, hinpakaangbit hini nga iya mga buhat. Paginlamrag ngadtuhan iba, pinaagyan amon pagtutdo, pinaagyan pagpasamo kan ebanghelyo, kan pinaagyan amon paghatag, han amon kalugaringon, pasi maging paagi hintambal, ngadto han sakit, han sala, nga durot, han among pagtalikod ay mo. Mabuhat taon tanamon ini pinaagi kan Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.